Oke guys, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Oke, langsung aja cek this out. Number 1. Number 2. Kata halu asik. Number 3. Rizky Ibrahim. Number 4. Number 5. Ini kita putus sayang, kita mau kita penghuni semua. Yang suka mau dengar, kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau paksa. Itu ngoni. Number 6. Number 7. Kali B. Kali B.